Buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo ciclo, el noveno ya, de conferencias de psicología coaching que llevamos a cabo aquí en el Colegio de Psicólogos de Madrid, de la mano del grupo de psicología y coaching. Todos los miembros que estamos aquí, que somos unos cuantos, os damos la bienvenida y queremos invitaros a este nuevo ciclo que va a estar centrado en la aplicación del coaching, casos de coaching, diferentes formas de ver el coaching. Antes de comenzar con la conferencia de hoy, quiero avisaros de un cambio que va a haber en el mes de enero. La conferencia no va a ser el día 16, sino el 17 jueves. Esto es importante, lo comunicaremos en la web, en las redes, etcétera, pero en los folletos aparece como el día 16. Es el 17 de enero cuando va a tener lugar la conferencia. Así que sin más, tengo el enorme placer de presentaros a Giorgio Nardone. La verdad es que todos los que habéis venido aquí le conocéis. Conocéis su trayectoria, conocéis su nombre, conocéis sus aportaciones. Para nosotros es un gran privilegio contar con él y además abrir este ciclo expresamente con su presencia, que, como os podéis imaginar, es todo un lujo que haya podido estar aquí para contarnos. En este caso nos va a hablar de hipnosis sin trance para potenciar los recursos. Dejadme que os diga algunas líneas sobre Giorgio. Él es psicólogo. Es psicoterapeuta. Es el fundador, junto a Paul Baldavit, del Centro de Terapia Estratégica de Adesor. Está considerado la figura más destacada de la tradición de la Escuela de Palo Alto, además de estar internacionalmente reconocido tanto por su creatividad como por su rigurosa metodología. Esta síntesis entre el artista y el científico le ha permitido crear decenas de técnicas terapéuticas innovadoras que seguro que conocéis por los vídeos y por sus numerosos libros. Y también le ha permitido formar protocolos de tratamientos específicos, algunos de los cuales son verdaderos best practice de la psicoterapia, como es el caso de los trastornos fóbicos, obsesivos, compulsivos y desórdenes alimentarios. Además del ámbito clínico, realiza investigaciones y actividades dirigidas a la comunicación y problem solving estratégico, aplicado a los contextos empresariales y al desempeño artístico y deportivo. Sus formulaciones teórico-aplicativas son consideradas una verdadera escuela de pensamiento que han inspirado a académicos y profesionales en todo el mundo. Desde hace décadas realiza conferencias y seminarios especializados y ha presentado su trabajo en más de 36 países diferentes. Es el director del máster en psicoterapia breve estratégica y el máster en comunicación, problem solving y coaching estratégico en la sede oficial del Centro de Terapia Estratégica en España. Junto a él está María Martín de Pozuelo. María es también psicóloga, psicoterapeuta y es la responsable organizativa del Centro de Terapia Estratégica aquí en España. María va a ser nuestra traductora esta tarde para que podamos disfrutar al máximo de la conferencia de Giorgio Nardone. Con él os dejo. Cuando quieras, Giorgio. Bienvenido. Come ho fatto ripetutamente, ma farò questa sera di nuovo, mi scuso perché non riesco ancora a parlare così bene la vostra lingua da poter tenere una charla. Como he hecho en repetidas ocasiones, vuelvo a hacerlo en esta ocasión. Me excuso por no saber vuestro idioma lo suficiente como para poder dar una charla en él. La hablo bastante por tener una sesión, ma non por una charla, ok? Perché parlare in pubblico e descrivere, insegnare le cose richiede molta più fluidità di linguaggio e molto più dizionario e vocabolario che tenere un dialogo. Porque hablar o dar clase en un idioma implica tener un vocabolario y una capacidad muy amplia. Ok, bene. E proprio del tema di stasera sarebbe impossibile parlare senza avere una veramente avanzata capacità linguistica, perché questo è un tema che ha molto a che fare con il linguaggio. Y más el tema de esta noche, que implica un gran conocimiento del lenguaje, más aún el poder hacerlo en mi idioma. Vedete, il termine ipnosi senza trance o ipnoterapia senza trance appare con questa formulazione intorno agli inizi degli anni 80. El término hipnosis sin trance empieza a aparecer en torno a los años 80. A opera di Paul Watzlawick, che sapete è stato il mio maestro e mentore. Con Paul Watzlawick, que sabéis que ha sido mi maestro y mi mentor. E lui riferiva
questo termine a tutte le tecniche che fanno ricorso a un linguaggio ipnotico senza la induzione di una formale trance ipnotica. Y esto hacía referencia a todos aquellos recursos que se utilizan a nivel de comunicación que implican una hipnosis sin trance. Ora, questo ha creato fin da subito grandi problemi, grandi dibattiti, perché i puristi dell'ipnosi si rifiutano di accettare che esista l'ipnosi senza trance. Y esto ha creado gran debate y gran discusiones porque las personas que tradicionalmente defienden la hipnosis piensan que no existe la hipnosis sin trance. Beh, possiamo dire che noi abbiamo avuto dei problemi qua con l'ordine dei medici nel patrocinio perché hanno detto non esiste un'ipnosi senza trance. Y esto ha ocurrido en el Colegio de Médicos de aquí de Madrid que no han querido patrocinar porque dicen que no existe la hipnosis sin trance. L'ordine della Catalogna ha detto esiste. Okay. Y el Colegio de Cataluña ha dicho que sí, que existe. Bene, ma non è una questione di opinioni. Pero no es una cuestión de opinión. È una questione di come si osserva la cosa, a quale punto di vista si adotta. Sino que es una cuestión del punto de vista que uno que se adopta. Se io assumo il termine ipnosi come qualche cosa che ha a che fare con l'ipnosi medica e misurata attraverso le scale ipnotiche, porque si yo la tengo en cuenta la hipnosis como algo desde un punto de vista médico con la escala con la que se mide. Ok, per esempio la scala di suscettibilità ipnotica di Hildgard o altri autori, è chiaro che l'ipnosi senza trance non risponde a quel tipo di indagine. Como por ejemplo la escala de subjetividad de Hiller, si hacemos esto, es verdad que este tipo de hipnosis no corresponde a ello. Oppure se io uso per misurare l'ipnosi l'elettroencefalogramma e misuro le onde che definiscono lo stato ipnotico. Y si yo, por ejemplo, utilizo el encefalograma para medir cuáles son las ondas cuando una persona está en este estado, quando si utilizza l'ipnosi senza trance non c'è quello stato da un punto di vista di onde elettroencefalografiche. Cuando se está en hipnosis sin trance no están estas ondas en el encefalograma. Ma è proprio per questo che si utilizza il termine senza trance. Pero es por esto que se utiliza el término de hipnosis sin trance. La cosa curiosa è che due grandi ipnotisti come Jeffrey Zeig e Camillo Loriedo, che sono miei grandi amici da tanti anni, lo que tanto es así que Camillo Loriedo y Jeffrey Zeig, que son dos grandes amigos míos desde hace tiempo, e con i quali abbiamo scritto un libro proprio su questo termine, y con los que incluso hemos escrito un libro sobre este tema, sull'ipnosi, incluso un capitolo scritto da me sull'ipnosi senza trance. Sobre la hipnosis y un capítulo escrito por mi parte de hipnosis sin trance. Loro dicono ogni volta che mi vedono lavorare: no, tu stai mettendo in trance il paziente perché ci sono tutti i predittivi della trance. Entonces ellos me dicen, no, tú utilizas el trance porque cuando tú estás hablando con el paciente, ellos tienen todos los predictivos del trance. Ovvero agli occhi con le palpebre che si muovono regolarmente oppure bloccati con le pupille dilatate. Es decir, que los párpados se están moviendo lentamente y sus pupilas están dilatadas. Oppure alla postura decisamente immobile. O tiene la postura inmóvil. Come un gatto di fronte ai fari dell'auto nella notte. Como si fuera un gato de frente a un coche con los faros encendidos. E risponde immediatamente agli stimoli rispecchiandoli. Y responde a los estímulos que están constantemente mirándose, enfrentados. Imita le posture e addirittura simula le azioni di chi parla con lui. Imita la postura e incluso las acciones de quien está de frente a él. Ma questo è uno stato differente dallo stato ipnotico puro. Pero esto es un estado diferente del estado hipnótico puro. E badate bene che questo è noto fin dalle antichità. Y tener en cuenta que esto ocurre desde la antigüedad. Ma l'ipnosi ha avuto una storia molto particolare. Voi sapete che è salita al grande successo in tempi moderni per la grande fama di Mesmer. Y tenéis que saber que la hipnosis salió y fue relevante a partir de la hipnosis de Mesmer. Mesmer era però convinto che l'ipnosi fosse l'effetto di un fluido magnetico universale. Y Mesmer pensaba que la hipnosis era el producto de un fluido magnético universal. Tanto che parlava di magnetizzazione. Tanto que parlava de magnetización. E ipnotizzava le persone facendo fare dei rituali magnetici
di connessione con un'energia particolare. Y lo que hacía era que hacía a las personas rituales magnéticos con una especie de conexión particular. E questo creò da una parte tanto scalpore perché faceva dei veri e propri spettacoli ipnotizzando tante persone insieme. Y esto creaba mucha sorpresa porque generaba mucho espectáculo, ¿no?, para la gente que estaba delante. Al tempo stesso creò un contrasto in quella che era a quel tempo l'emergente scienza, le discipline scientifiche. Y creó algo que estaba en ese momento emergente, que era la medicina científica. Tanto, non so se voi saprete, che fu indetta una commissione presieduta da un grande studioso e ipnotista, Franklin, per sottoporre Mesmer a una prova scientifica. Tanto fue así que en ese momento Franklin, que estaba en el mundo científico, era bastante relevante, se puso en relevancia a él diciendo que había que hacer una prueba científica a Mesmer. A lui fu chiesto di magnetizzare una persona senza che lui sapesse nulla di magnetismo e lui ha affermato: ho magnetizzato un albero, se il giovane principe si toccherà questo albero ne verrà magnetizzato, tutto crollò. Ahora, lo que hicieron fue una prueba en un momento determinado. Entonces se hizo el magnetismo a un príncipe. Dijo, bueno, si este príncipe en un momento determinado, que no sabía nada del magnetismo, toca el árbol y entonces él queda hipnotizado, ahí se verá. Y esto no funcionó. E così il povero Mesmer fu tacciato di truffa, fu allontanato da qualunque ambito medico, gli fu impedito di fare qualunque pratica e finì la sua vita in povertà. Y entonces después de esto fue tachado como un engaño y de aquí se bloqueó toda su carrera profesional. Tanto che molto frequentemente il termine mesmerismo viene utilizzato per definire una truffa suggestiva. Tanto es así que el mesmerismo es definido como un engaño suggestivo. Da allora l'ipnosi ha cominciato a entrare nell'ambito della psicologia, nell'ambito della medicina, come un qualche cosa che fosse, come succede in tutto ciò che poi veniva ritenuto oggettivamente scientifico, misurabile con i metodi scientifici. Tanto es así que hoy en día la hipnosis se pretende que sea objetiva, como se pretende en casi todos los métodos, y que se pueda medir objetivamente. E quindi sono nate tutte le scale di suscettibilità ipnotica, la maggioranza delle tecniche per indurre ipnosi. Y de aquí han salido todas las escalas de subjetividad hipnótica para poder medirlas. Però se voi andate a vedere quello che faceva verso la seconda metà dell'Ottocento Charcot con le sue pazienti isteriche, non era molto diverso da quello che faceva Mesmer. Pero si vosotros vais a la bibliografía y vais a ver lo que hacía Charcot, no es muy diferente de lo que hacía Charcot con sus pacientes, no es muy diferente de lo que hacía Mesmer. Perché faceva dei veri e propri spettacolini, facendo assumere a queste posizioni in trance, a queste donne in trance ipnotica, delle posizioni impossibili da mantenere in stato di normalità. Poi le risvegliava e era come se non avessero fatto nulla. Porque creaba este espectáculo con estas mujeres que creaban y asumían una especie a veces de posiciones que eran como inimaginables, y después, una vez que salían como si no, o sea, cuando salían del trance parecía que no habrían hecho nada, ¿no? E qui è quando l'ipnosi ha cominciato a diventare, oltre che scientifica, spettacolare. Y aquí es donde la hipnosis ha empezado a ser, tanto como, además de científica, un espectáculo. Poi sapete, è arrivato Milton Erickson. Después llegó Milton Erickson. E Milton Erickson ha introdotto una tipologia evolutiva di ipnosi. Y él trajo un tipo de evolución de la hipnosis. Però pochi sanno che il suo successo è dovuto nei primi anni molto più ai suoi spettacoli nei teatri che alla sua clinica. Pero muchos saben que su éxito ha venido más al espectáculo, no tanto el espectáculo, sino a su clínica. Lui era in grado di ipnotizzare pressoché chiunque. Él era capaz de hipnotizar a cualquier persona. E si dice che abbia ipnotizzato più di 20.000 persone. Y se dice que ha hipnotizado a más de 20.000 personas. Ma proprio il grande ipnotista è colui che per la prima volta nel 1930 pubblica un articolo dove tratta delle suggestioni dirette e delle suggestioni indirette. Pero él en el 1930 escribe un artículo en el que habla tanto de la sugestión directa y de la sugestión indirecta. Definendo per suggestioni dirette tutte quelle ingiunzioni che vengono date dentro uno stato
di trance ipnotica. Definiendo la directa como todas aquellas sugestiones que se dan en un trance ipnótico. Tutte le induzioni, le suggestioni indirette, tutte le ingiunzioni che si danno in uno stato non ipnotico, ma con un linguaggio ipnotico. Y las inducciones indirectas son aquellas que se dan bajo unas inducciones indirectas, pero que no son y un lenguaje que no es, la inducción indirecta que se da en este tipo y que no está bajo hipnosis. Con ipnosi con trance. Con ipnosi con trance. Ora sappiate, dal mio punto di vista, nel 1930 inizia tutta quella che è la storia dell'ipnosi senza trance. Y aquí en el 1930 inicia toda la historia de la hipnosis sin trance. Nel senso moderno del termine. En el sentido moderno del término. Ma non solo, il più grande ipnotista del secolo scorso ha condotto poi la stragrande maggioranza delle sue terapie negli ultimi 20 anni di carriera usando ipnosi senza trance e non ipnosi con trance. Pero el mayor hipnotólogo de la historia, los últimos años, todos los trabajos que hizo fue con hipnosis sin trance. Che significava, invece di indurre la trance ipnotica nel paziente e poi durante la trance dare suggestioni, que significaba que mientras que con trance la persona se la inducía al trance y durante este trance se le daban indicaciones. Invece durante un semplice apparentemente colloquio clinico, lui usando un linguaggio ipnotico dava delle ingiunzioni, delle prescrizioni o faceva delle ristrutturazioni. Mientras que la otra manera era con un lenguaje hipnótico y mediante el diálogo se generaban diferentes momentos en los que se sugestionaba al paciente. E proprio nel 1930 lui definisce che le suggestioni indirette sono molto più efficaci delle suggestioni dirette. Tanto es así que él dice que las sugestiones indirectas son mucho más eficaces que las sugestiones directas. È chiaro che poi per tutto il secolo scorso abbiamo uno studio e un'applicazione dell'ipnosi con quella che si può definire una base rigorosamente academica scientifica. Es cierto que en los últimos tiempos lo que ha ocurrido con la hipnosis es que se da una base académica científica. E una tradizione dell'ipnosi che si è evoluta invece sull'applicazione più clinica, sulla sperimentazione sul campo, che ha trovato spesso contrasto con l'altra. Y tradicionalmente se ha utilizado esta aplicación clínica con la experimentación en el campo, que se contrapone con la otra. Ma questo è avvenuto solo e soltanto nell'ambito della psichiatria e della psicologia clinica e della psicoterapia. Pero esto solamente ha ocurrido en el campo clínico de la psiquiatría, de la psicología o de la psicoterapia. Perché tutti i psicologi che hanno studiato un po' di psicologia sociale dovrebbero ricordare che la suggestione, così come gli elementi di ipnosi senza trance, sono parte integrante della psicologia sociale quando studia come le masse seguono i loro leader. Pero las personas que hayan estudiado un poco de psicología social sabrán que la hipnosis sin trance se estudia que en los fenómenos de masa. Il più grande psicologo delle folle, Le Bon, e il sociologo della folla Tard, già alla fine dell'Ottocento, prima del Novecento, scrivevano che quando una folla è trascinata da un leader carismatico è come se fosse in uno stato ipnotico, senza essere uno stato ipnotico, ma in uno stato di suggestione ipnotica. Ahora, cuando Le Bon y Tard, que los estudiosos de la masa decían que un líder era capaz de dar un meeting o unas palabras a la masa, ahí se estaba produciendo un efecto sugestivo hipnótico a todos ellos. Ora, nel Novecento, soprattutto nella seconda metà del Novecento, la parola suggestione è stata messa in un angolo come un demone da cui emanciparsi. Ahora, pero la palabra sugestión en el 900 ha sido apartada como un demonio del que tenías que distanciarte. Tutti sanno che i fenomeni suggestivi hanno un potere straordinario, basta pensare all'effetto placebo. Ahora, todos sabéis que el fenómeno sugestivo tenéis que pensar solamente en el efecto placebo porque esto es importante. Però nella medicina l'effetto placebo è una cosa
di cui si parla come se fosse anche quello un demone da evitare. Pero en la medicina el efecto placebo también se habla como si fuera un demonio del que hay que evitar. Mentre sarebbe la terapia assolutamente più efficace. Mientras que sería la terapia más eficaz. Perché nel 50% dei casi l'effetto placebo propone miglioramenti, meglio di qualunque altro presidio medico. Porque en el 50% de los casos el efecto placebo produce mejoría mucho más que en otros tipos de intervenciones. Solo negli ultimi 10 anni, grazie all'evoluzione delle neuroscienze, Solo en los últimos años, gracias a la evolución de la neurociencia, si è cominciato a studiare la suggestione, le suggestioni positive o le suggestioni paradossali, vedendo gli effetti da un punto di vista neuroscientifico e quindi dimostrandone un'efficacia straordinaria. solamente en los últimos años se ha empezado a estudiar el efecto de la sugestión positiva y el efecto de la sugestión paradójica y viendo cuál es el efecto de esto que produce. E per la prima volta si comincia a parlare del fatto che la medicina, la chimica che imita gli effetti psicologici e non gli effetti psicologici che imitano quelli chimici. Y desde entonces se ha empezado a hablar que la medicina y la química son los que imitan los efectos psicológicos, no que son los efectos psicológicos los que imitan la medicina o la química. La suggestione è diventata una medicina, la speranza è una medicina, è un farmaco. Porque la sugestión se ha convertido en una medicina, es decir, la esperanza es un fármaco. L'aspettativa che ha il paziente è la parte più importante della terapia. La expectativa que tiene el paciente es la parte más importante de la terapia. Ma come faccio a incrementare l'aspettativa del paziente se non con il mio linguaggio, il mio modo di pormi, con quello che creo nella mia immagine di colui che l'aiuterà? Pero ¿cómo hago para crear esperanza en este paciente si no es como la manera en la que yo me propongo con él o hablo con él para que esto pueda suceder así? Poi si dice che la relazione con il paziente è l'altra componente essenziale della terapia. Sì, e come creo una relazione efficace con un'aspettativa elevata se non con fenomeni suggestivi e autosuggestivi? Ahora, se dice que la relación es el componente más importante para la terapia, pero ¿cómo haces para crear una buena relación si no es con elementos sugestivos? Vedete, la suggestione è sempre stata tenuta in un angolo come qualcosa di pericoloso. Ahora, pero la sugestión siempre ha estado metida en un punto como algo peligroso. Perché sfugge alle misurazioni quantitative. Porque se va de la medida cuantitativa. Non esiste una scala per la suggestione. Porque no existe una escala para la sugestión. Esistono molte tecniche suggestive, ma purtroppo hanno a che fare con un altro ambito che i puristi, riduzionisti, scienziati tendono a rifiutare, la persuasione. Existen otro tipo de técnicas, pero que muchos de las personas sabias o estudiosos rechazan, que es la persuasión. Perché di nuovo abbiamo un altro ambito che non risponde a una misurazione quantitativa. Porque de nuevo entramos en un ámbito que no corresponde a otra medida cuantitativa. E poi sapete che molto spesso in maniera proprio ignorante, anche da un punto di vista etimologico, persuasione viene usata come sinonimo di manipolazione, ma sono due cose completamente differenti. Pero además la etimología de la persuasión viene mal utilizada porque muchas personas piensan que implica que es manipular. Manipolazione vuol dire storcere fortemente, vuol dire condizionare. Manipulación quiere decir retorcer, ¿no? Como retorcer fortemente. Retorcer fuertemente, condicionar, un condicionamiento. Quindi ha molto più a che fare con i metodi rigidamente comportamentali. Con lo cual tiene mucho más que ver con los métodos comportamentales. La persuasione invece è condurre suavemente a sé, questo è il valore etimologico. Y la persuasión, sin embargo, es conducir suavemente a algo. E quindi non è mai una forzatura. Y no es nunca algo que es forzoso. E questo fa parte proprio di quello che è il contesto della suggestione, persuasione e suggestione. Y esto es lo que hace el contexto de la diferencia entre la sugestión, la persuasión. Il grande leader che riesce a condurre una folla a fare anche cose contro la loro natura. El gran líder que llega a hacer grandes cosas con la masa, con la muchedumbre, utilizza la persuasione e la suggestione. Utiliza tanto la persuasión como la sugestión. E non la razionalità. Y no la racionalidad.
Se Alessandro Magno con i suoi famosi discorsi è riuscito a farsi seguire con adorazione dai suoi soldati fino in India, Porque si Alejandro Magno ha sido seguido de sus soldados desde el inicio hasta el final, hasta incluso llegar a la India, è dovuto al fatto che lui aveva un maestro di retorica sempre con sé, Antisarco, esto era porque tenía siempre consigo un maestro de retórica que era Antisarco, uno dei più grandi sofisti dell'antichità, uno de los grandes sofistas de la antigüedad, che gli preparava tutti i discorsi que le preparaba todos sus e discursos che gli aveva insegnato come si parla in pubblico, y que le había enseñado cómo se hablaba en público, per suggestionare e persuadere. sugestionar y persuadir. Mussolini in Italia durante 20 anni del fascismo Mussolini en Italia durante más de 20 años de fascismo aveva persuaso la maggioranza degli italiani. había persuadido a la mayoría de los italianos. William Duas, uno dei più importanti psicologi sociali del secolo scorso, ha dimostrato che oltre il 90% di italiani era fascista durante il ventennio fascista. William Dash, que era un gran estudioso de psicología social, ha demostrado que más del 90% de los italianos durante el periodo fascista era fascista. Ma questo è dovuto al fatto della grande propaganda che Mussolini utilizzava. Y esto es debido a la gran propaganda que Mussolini utilizaba. Che pensate, gli psicologi non sanno, ma era diretta da uno dei allievi di Le Bon. Pero que la mayoría no saben que esto era dirigido por uno de los alumnos de Le Bon. Si chiamava Paolo Oreno, è stato cancellato dai libri di psicologia, come se fosse una vergogna avere uno psicologo sociale che ha fatto sì che uno abbia persuaso le folle per 20 anni, ma siccome era Mussolini allora dovevamo cancellare dalla psicologia questa vergogna. Ahora, se llamaba Paolo Oreno, que ha sido anulado de todos los libros como en un momento determinado como una especie de vergüenza por esta persona que había escrito los discursos de Mussolini, y entonces se le ha apartado absolutamente de todo. E lui aveva guidato Mussolini a studiare proprio un metodo calzato su di lui per essere un grande persuasore delle folle. Y él había estudiado con Mussolini cómo escribir este tipo de artículos para poder conseguir llegar a la masa. Badate bene, se usciamo dall'ambito politico e della folla, pensate semplicemente all'indottrinamento di una setta. Ahora, pero si salimos del ámbito político y social sin pensar cómo es el adoctrinamiento de una secta. È una manipolazione forte. Es una manipulación fuerte. Ok. Attraverso rituali suggestivi. A través de rituales sugestivos. Quindi pensate al potere della suggestione che vorrebbe essere tenuto nascosto. Con lo cual pensar al ámbito de la sugestión como puede ser, como trata de ser escondido. Oppure pensate a tutte le religioni. O si no, pensar en todas las religiones. Riescono a convincere i fedeli razionalmente del fenomeno più irrazionale che si possa descrivere. Llegan a convertir a fieles del fenómeno más irracional que se pueda uno creer. Attraverso, di nuovo, un linguaggio suggestivo. A través, de nuevo, de un lenguaje sugestivo. Allora, l'ipnosi senza trance, tornando a noi, ahora, pero la hipnosis sin trance, volviendo a nosotros, è quel tipo di comunicazione es aquel tipo de comunicación che utilizza non solo un linguaggio descrittivo ma anche un linguaggio analogico, que utiliza un lenguaje no solo descriptivo sino también analógico, che utilizza formule molto evocative, que utiliza fórmulas muy evocativas, che utilizza un linguaggio non verbale particolarmente carismatico y que utiliza un lenguaje no verbal particularmente carismático, e in grado di suggestionare, in grado de poder sugestionar, che usa i toni della voce e la voce come se fosse uno strumento musicale, que utiliza el tono de la voz y la voz como un instrumento musical, per renderla così suavemente suggestiva, para convertirla suavemente en sugestiva, utilizzando i ritmi, i toni, i timbri, le pause, utilizando el tono, el timbre, las pausas, la ridondanza dei suoni delle parole la redundancia del sonido de las palabras o i contrasti o los di contrasti. significato che creano degli effetti scoperta. O el contraste de los significados que crean efecto de descubrimiento. L'ipnosi senza trance si occupa, come la retorica antica della persuasione, anche di argomentare i significati in modo tale che diventano persuasivi. Ahora, porque la hipnosis sin trance se utiliza como la retórica antigua, es decir, de argumentos en un momento determinado que vayan a crear sensaciones. E quindi anche i significati vengono utilizzati, messi in un ordine, in una teoria dell'argomentazione che li rende
più convincenti. Porque lo mete en una teoría de la argumentación que lo convierte en algo mucho más convincente. E Que questo convence. è uno strumento formidabile quando lo si applica a tutti i cambiamenti e gli apprendimenti umani. Y esto es un instrumento formidable cuando se aplica a todos los tipos de cambios o aprendizajes del ser humano. In medicina questo incrementa la compliance in modo incredibile. Y esto, por ejemplo, en medicina aumenta la compliance de una manera increíble. Io molti anni fa ho fatto tutto uno studio sulla compliance medica Porque yo hace unos años he estudiado todo el estudio sobre la compliance de medicina. e avevamo studiato che, pensate, un dato che purtroppo è rimasto pressoché invariato, Y hemos descubierto un dato que se ha quedado como tomado, pero se ha quedado ahí, pero de una manera invariable. e che badate bene si misura in tutto il mondo, non solo nei paesi latini, Y que tenéis que tener en cuenta que se mide en todo el mundo, no solamente en los países latinos. è che la stragrande maggioranza delle prescrizioni che i medici danno ai pazienti non viene seguita. Es que la mayoría de las prescripciones que los médicos dan a los pacientes no las siguen O non viene seguita nel modo adeguato. o no vienen seguidas de la manera adecuada. Si dice non viene osservata o non viene aderita. Se dice no viene observata o no es adherente. Pensate, nel caso delle diete e del movimento fisico, Es tener en cuenta, por ejemplo, en el caso de las dietas o del movimiento físico, del ejercicio, la compliance scende sotto il 15% dei casi. la compliance desciende sobre el 15% de los casos. Solo con gli psicofarmaci si ha una compliance maggiore, soprattutto con gli antidepressivi si arriva al 65%. Solamente con los psicofármacos se aumenta que se llega al 65% de los casos. La sperimentazione è che se tu insegni a un medico, Y la experimentación es que el experimento es que si tú enseñas a un médico, a un semplice medico di base, a un médico de familia, a prescrivere il farmaco o l'indicazione terapeutica, a prescribir el fármaco o la indicación terapéutica, dando attenzione emozionale al paziente. dando una atención emocional al paciente. Che significa? Ti siedi, lo fai sedere davanti a te, Es decir, que te sientas, le haces que él se siente delante de ti, lo guardi negli occhi, lo miras en los ojos, mantieni il gazing, che vuol dire il contatto oculare per tutto l'arco della prescrizione. mantienes el gazing, que quiere decir el contacto ocular durante todo el tiempo que le estás prescribiendo. Rallenti il ritmo del tuo eloquio, Haces más lento el ritmo de tu discurso, abbassi il tono della voce, bajas el tono de la voz, parli di pancia e non di gola. hablas desde el estómago y no desde la garganta. Questo è abbastanza per far schizzare la compliance. Y esto es suficiente para hacer que se crea la compliance. Nel senso che i pazienti cominciano a seguire le indicazioni. Y entonces aquí los pacientes comienzan a seguir las indicaciones. La maggioranza dei medici non fa questo. Y la mayoría de los médicos esto no lo hacen. Ma se possiamo, fra virgolette, accettare che un medico che non è formato in psicologia della comunicazione non sappia queste cose, se osserviamo gli psicologi siamo ancora peggio. Ahora, pero si observamos a los médicos que no están formados en psicología de la comunicación, a los médicos, imaginaros también los psicólogos que tampoco están formados en este tipo de comunicación. Es peor aún. Soprattutto la parte non verbale, paraverbale della comunicazione viene disattesa. Sobre todo la comunicación no verbal y paraverbal que viene completamente olvidada. Ma perché mette in crisi lo stesso psicologo? Porque incluso llega a meter en crisis al propio psicólogo. Perché saper gestire lo sguardo, saper gestire la voce, saper gestire i movimenti del corpo, della testa, Porque saber gestionar la voz, los movimientos de la cabeza, los movimientos del cuerpo, espone molto di più che fare le cose solo e soltanto badando al contenuto di quello che io dico. porque eso expone mucho más que simplemente de estar atentos al contenido de lo que yo digo. Ma siccome incrementa di gran lunga l'efficacia, poi espone anche a massima soddisfazione. Ahora, pero es cierto que como esto si se hiciera así, implicaría que se generaría una mayor satisfacción y mayor éxito. Vi do un esempio personale. Os doy un ejemplo personal. A più riprese abbiamo fatto un esperimento sui pazienti visti da me in prima persona nell'arco di questi 30 anni. Ahora hemos hecho un estudio sobre mis pacientes que yo he visto a lo largo de estos últimos 30 años. E l'esperimento è stato fatto sui follow-up. Y el experimento que hemos hecho es sobre el follow-up, el Quindi seguimiento. il follow-up significa quando si fa un'indagine con la persona
a distanza di almeno un anno dalla fine della terapia. Ahora, follow-up quiere decir que es cuando nosotros hacemos una indagación una vez que ha transcurrido un año desde el final de la terapia. In questo caso su numerosi pazienti, ovviamente non su tutti perché io ho trattato quasi 30.000 casi e quindi sarebbe un po' difficile chiederlo a 30.000 persone, ¿ok? Ahora, evidentemente, no sobre todos, porque yo he tratado más de 30.000 casos, con lo cual sería difícil poder hacer haber hecho este estudio en todos ellos, ¿no? Ma l'abbiamo fatto alla fine degli anni 90 su circa 200 casi. Pero hemos hecho en los años 90 sobre alrededor de unos 200 casos. E l'abbiamo fatto intorno al 2008 sullo stesso circa numero di casi. Y en el 2008 hicimos una investigación también más o menos con el mismo número de sujetos. E la domanda fatta non da me ma da altre persone, da allievi o da collaboratori, è stato semplicemente: cosa si ricorda di più di quello che ha fatto con il professore? Y la pregunta hecha por otras personas como alumnos o colaboradores míos ha sido: ¿qué es lo que más recuerdas de estas sesiones? Voi cosa pensate che abbiano risposto? ¿Y vosotros qué pensáis que los que ellos han respondido? Viene da pensare le prescrizioni che mi ha dato, le cose che mi ha detto. Las prescripciones que me ha dado, las cosas que me ha dicho. Due cose sono ricorrenti in oltre il 90% dei casi. Y dos cosas son recurrentes en más del 90% de los casos. Mi ricordo i suoi occhi, il suo sguardo e la sua voce. Dice: me recuerdo su mirada, sus ojos y su voz. E questi sono elementi di ipnosi senza trance, sono elementi di suggestione. Y son elementos de hipnosis sin trance, son elementos de sugestión. Ma voi potreste dire: ma sì, ma perché il professore è particolare? Ma succede anche con altri che sappiano usare un po' la comunicazione di questo tipo? Y vosotros podéis decir: sí, pero esto es porque el profesor es particular, pero esto también pasa con personas que son capaces de utilizar este tipo de elementos. Ma perché si sa oggi, sempre a ricerche scientifiche alla mano, che il linguaggio non verbale paraverbale è quello che nell'80% in percentuale tocca le emozioni, mentre il linguaggio verbale tocca solo le cognizioni. Ahora, porque se sabe que el lenguaje no verbal y paraverbal tocan el 80% la parte emocional, sin embargo el lenguaje verbal toca la parte más racional. E quindi è chiaro che se io ho toccato la parte paleoencefalica, la parte più antica del nostro cervello, lì rimane quella sensazione. Ahora, es cierto que cuando yo voy a tocarle el paleoencéfalo, la persona se queda con la parte de la sensación. Se io invece ho toccato solo la corteccia, ahora si yo por el contrario solo toco la corteza, le informazioni, i ragionamenti si perdono. Entonces aquí la información, la información y los razonamientos se pierden. Oggi sappiamo anche, e questa è una cosa che mette d'accordo tutti i psicoterapeuti, che il cambiamento terapeutico avviene solo quando ci sono esperienze emozionali correttive. Y hoy sabemos que el cambio terapéutico sucede y ocurre cuando hay experiencias emocionales correctivas. Bene, la comunicazione strategica con ipnosi senza trance è quella più potente per indurre questo tipo di esperienza. Con lo cual la comunicación sugestiva sin trance es la comunicación más efectiva para producir este tipo de experiencias. Perché evoca sensazioni. Porque lo que hace es que evoca sensaciones. E crea esperienze. Y crea experiencias. E guida la persona a fare esperienze concrete. Y lleva a la persona a crear experiencias concretas. E lì aiuta a superare le loro resistenze. Entonces es allí donde ayuda a la persona a poder superar las resistencias. La cosa più, se ci pensate controsenso, è che invece oltre il 90% delle forme di psicoterapia usa un linguaggio razionale della spiegazione. Ahora, pero como bien sabéis, más del 80% de las psicoterapias utilizan un lenguaje que es racional. Spiega. Que explica. Mentre quando tu usi la suggestione crei esperienza. Mientras que cuando crei tú sensazione. Utilizas la sugestión, tú creas sensaciones, creas experiencias. Ipnosi senza trance è lavorare sulle sensazioni. Con lo cual la hipnosis sin trance es trabajar sobre las sensaciones. Che inducono delle percezioni. Que inducen a las percepciones. Che inducono emozioni. Que inducen emociones. Che creano
un nuovo modo di sentire y que crean un nuevo modo de sentir e che creano il cambiamento poi nelle reazioni, nei comportamenti, nelle cognizioni. y que crean después los cambios en los comportamientos, en las cogniciones. E Milton Erickson, che aveva un unico difetto, non essere un teorico, Y Milton Erickson, que solamente tenía un defecto, que es no ser un teórico, aveva intuito questo había intuido esto e lo aveva cercato di spiegare, y había intentado explicarlo, ma non aveva elaborato un metodo. pero no había utilizado un método, Ci ha dato tante indicazioni, sino que ha dado muchísimas indicaciones, ma non una vera e propria struttura della tecnica. pero no una verdadera y particular estructura teórica. Paul Watzlawick, per primo negli anni '80, Y entonces Paul Watzlawick, por primera vez en los años 80, elabora una serie di tecniche di ipnoterapia e ipnosi senza trance, elabora una serie de técnicas de hipnosis sin trance, che sono tecniche che vengono riprese e adattate ai tempi moderni dalla retorica della persuasione antica. que son técnicas que vienen tomadas de la antigua retórica de la persuasión. Nel nostro lavoro congiunto, dalla metà degli anni '80 in poi, abbiamo lavorato molto insieme in questa direzione. Y en nuestros años de trabajo hemos trabajado durante mucho tiempo en esa dirección, E abbiamo elaborato insieme delle tecniche ancora più avanzate y hemos trabajado en técnicas aún más avanzadas di linguaggio non verbale, paraverbale e di linguaggio verbale, de lenguaje verbal, paraverbal y de lenguaje no verbal, di come articolare i contenuti, de cómo articular el contenido, di come organizzare la sequenza processuale di significati per renderli più potenti, de cómo organizar la secuencia de procedimientos a nivel de significado para convertirlo en más eficaz, di come creare immagini che evocano sensazioni in cui la persona si immedesima, de cómo crear imágenes en las cuales crear imágenes y evocadoras en las cuales la persona se pudiera sentir identificada, e come congiungere il linguaggio logico descrittivo con linguaggio analogico ingiuntivo. y cómo mezclar tanto lenguaje lógico descriptivo como lenguaje inductivo analógico. Perché se uno usasse solo metafore, come spesso si assiste in ambito non di terapia, ma in ambito di coach, in ambito di motivazionalità, è ancora più devastante che usare solo il pensiero logico. Ahora, porque si se utilizara solamente las metáforas, como suele ocurrir en muchos enfoques de coaching o motivacionales, sería mucho peor que utilizar solamente el lenguaje racional. Noi dobbiamo utilizzare entrambi i canali della nostra mente, quello logico legato a concretezza, al linguaggio della matematica, al linguaggio quantitativo e descrittivo, e l'altra parte della nostra mente che invece risponde al linguaggio evocativo per immagini, per immedesimazione, per sensazioni, i sensi. Ma le due cose devono essere utilizzate all'unisono. Se c'è l'eccesso di uno, l'eccesso dell'altro, è comunque disfunzionale. Ahora, porque tenemos que utilizar tanto el lenguaje analógico como el lenguaje lógico. El lenguaje lógico, el matemático, el cuantitativo, el descriptivo, o también el lenguaje analógico, el de las imágenes, el de las sensaciones. Tenemos que utilizarlo de una manera por igual, a un unísono, porque si no, a una en un extremo o la otra en otro extremo, no llegarían a tener el mismo efecto. Se una persona vi parla solo e soltanto per metafore, vi crea una giungla nella quale non trovate nessuna via d'uscita. Ahora, porque si una persona solo os habla con metáforas, os encontráis como en una especie de laberinto en el que no encontráis ningún tipo de salida. Così come se una persona vi parla solo in modo logico razionale, vi dà delle belle spiegazioni ma non vi muove nessuna emozione. O como una persona que os puede hablar desde un lenguaje racional y que no realmente nos mueve nada porque nos provoca ningún tipo de emoción. Una delle applicazioni al di fuori della terapia che dimostra ancora di più l'efficacia di questo metodo. Ahora, una de las aplicaciones que demuestra aún más la aplicación de esta metodología o el efecto de este método È quella che noi chiamiamo scienza della performance. Es lo que nosotros llamamos la ciencia de la performance. Ovvero come elevare le prestazioni individuali o di un team, e questo può essere in ambito sportivo,
può essere in ambito artistico, può essere in ambito aziendale. Es decir, cómo elevar la prestación de una persona o de un grupo en diferentes ámbitos, puede ser el deportivo, empresarial, artístico. Come fare in modo che la persona tiri fuori le risorse che non riesce a tirar fuori. Es decir, cómo hacer que la persona saque los recursos que tendría que utilizar pero que no lo consigue. Come riesca a elevare la sua prestazione anche quando è già abbastanza elevata. Cuando puede conseguir aumentar su prestación, aun siendo ya esta bastante elevada. O quando deve sbloccare la sua prestazione che sia bloccata, inceppata. O cuando ayudamos a desbloquear su prestación en algún momento en el que ha sido bloqueada. E in questi casi, al contrario che nella terapia, dove c'è una tradizione per cui molte persone si aspettano tempi lunghi. Y aquí, como ocurre en la psicoterapia, que las personas por tradición se esperan una intervención muy larga, muy duradera. In questo ambito chi viene a chiedere l'aiuto vuole risultati rapidi. Y aquí en esta tipología de personas que cuando piden ayuda quieren algo muy rápido. E allora ti chiedono una prestazione a te per la loro prestazione. Con lo cual te piden a ti una prestación para su prestación. Che sia quanto più efficace e più efficiente. Que sea muy eficaz y eficiente. E allora lì, oltre che studiare il loro problema, con lo cual allí, más que ir a estudiar su problema, che non gli permette di elevare la prestazione, que no le permite elevar esta prestación, o che gli fa vivere il blocco della prestazione, o que le hace vivir este bloqueo que tiene en su prestación, dobbiamo essere in grado di trovare il modo per schiodare quella situazione. Con lo cual tenemos que encontrar el modo para poder girar o darle la vuelta a esta situación. È un atleta o un artista che non riesce più a fare la prestazione elevata o è arrivata al suo limite. Le vostre spiegazioni, come dire, ci si lava le mani, ok? Ahora, hay una persona que ha llegado a este punto, que es un gran atleta, imaginar que o está bloqueado o quiere aumentar su prestación y no lo consigue, en este punto es como que te llega y te lavas las manos, ¿no? E voglio concludere questa presentazione proprio con un esempio che mi è molto caro. Y quiero terminar esta presentación con un ejemplo que es bonito. Un atleta che in questo momento è colei che detiene il record di immersione mondiale. Y es con una deportista que tiene el récord de inmersión. E che da 8 anni ai mondiali di nuoto in immersione vince costantemente tutte e 3 le medaglie in apnea in statica, apnea nuoto con pin, apnea nuoto senza pin. Que desde 8 años lleva haciendo inmersiones en el agua de las diferentes tipologías y ganando y batiendo récord tanto en apnea estática o en apnea como con la cola de sirena. Oppure senza pin. O una cosa que se pone en las piernas. Vale, il record che lei ha fatto più sconvolgente è che un paio di mesi fa ha raggiunto i 105 metri di profondità in assetto costante, vale a dire senza fune, ma andando giù con il suo nuoto e tornando su con il suo nuoto. 105 metros. Okay. Y lo que ha llegado a hacer 105 metros de inmersión abajo sin in quanto tempo hai detto? No, senza fune. Quindi assetto costante vuol dire che lei va giù nuotando e torna giù nuotando, non si tira su né si tira giù. Vale, okay. Es capaz de hacer una inmersión de 105 metros, es decir, ella sola como nadando hacia abajo y volviendo, sin respiración, sin apnea. Guardate bene, è una prestazione straordinaria perché se voi vedete i filmati potete aprire internet e digitare Alessia Zecchini record e vedete questi filmati che sono di una bellezza unica, perché lei è proprio una sirena con questa monopinna, nuota e arriva fino in fondo e torna su, sembra senza fare fatica. Ahora, si queréis podéis buscarlo en internet, Alessia Zecchini, y veis cómo ella perfectamente hace estas inversiones, ¿no? Parece una sirena porque de cómo se mueve y cómo lo hace, y lo hace pues como sin esfuerzo, que apenas parece que le cuesta. Ok, mentre se qualcuno di voi sa nuotare in immersione sa che la spinta di Archimede, quella che ci porta a galla, è solo fino a 25 metri. Ahora, pero si alguno de vosotros conoce el mundo de la inmersión, sabe que por Arquímedes el efecto solamente podríamos bajar 25 metri. Sotto i 25 metri la pressione ti porta giù, non ti manda su.
más abajo de 25 metros la presión te lleva hacia arriba, no hacia abajo. Quindi quando lei arriva a 105 metri deve fare 80 metri tutta di forza, di spinta, come un'arrampicata in montagna. Es decir, cuando ella llega por debajo de los 25, más de 80 metros, ella lo tiene que hacer con esfuerzo, ¿no? Con fuerza. E dopo già 6 minuti che è in apnea. Y teniendo en cuenta que ya lleva 6 minutos en apnea. Quindi immaginate, ma la tecnica che deve usare è molto particolare perché deve tenere la lingua pressata sul palato superiore, creando un piccolo vuoto per mantenere una riserva di aria in quella zona. Ahora ella tiene que utilizar esta técnica, que es con la lengua en el paladar, tiene que llegar a mantener un hueco en el que le permita tener ahí una suficiente cantidad de aire para poder realizarlo. Immaginate tenere la lingua in quella posizione mentre tu vai giù e poi... Entonces imaginar Solo questo è un po' particolare, vero? Entonces imaginar tener la lengua puesta en esa posición mientras que tú estás bajando con esta fuerza, ¿no? Es un poco complicado. Quando io l'ho conosciuta 8 anni fa, lei aveva il record italiano. Cuando yo lo he conocido hace 8 años ya tenía el récord italiano. E erano 76 metri. Y había hecho 76 metros. Abbiamo conquistato un bel po'. Con lo cual hemos conquistado un poquito, ¿no? Ora, qual è la cosa interessante? Lei è venuta. Entonces, ¿qué es lo interesante? Que ella ha venido. E nell'indagine su come lei non riusciva ad andare oltre 76 metri. Entonces, como ella no era capaz de llegar a estos 100, ¿no? ¿Cuánto hai detto? 105 metros. No, non riusciva ad andare oltre i 76 metri. Como ella no conseguía bajar más de 76 metros. È emerso facendo proprio un'indagine della prestazione. Entonces, hemos estado viendo qué es lo que hacía ella durante su prestación. Che lei stranamente. Y que ella extrañamente. Aveva un battito cardiaco in immersione molto alto. Que tenía una presión, o sea, un ritmo cardíaco muy alto bajo en la inmersión. Arrivava a 70 metri avendo un battito ancora superiore ai 50 battiti. Con lo cual llegaba a 70 metros con un ritmo cardíaco superior de 50. Di solito chi si immerge ha un battito intorno ai 30 battiti. Entonces quien se sumerge llega a tener un ritmo cardíaco de 30. Per consumare meno energia. Porque así se consume mucha menos energía. Mayol, uno dei più grandi campioni di immersione, faceva degli esercizi yoga per abbassare il ritmo respiratorio. Y Mayol, un gran inmersionista, hacía de ejercicios de yoga para él conseguir bajar su ritmo cardíaco. Così Umberto Pellizzari, quello che è stato il record prima di Alessia. Y Umberto Pellizzari igual, que era el que tenía el récord antes de Alessia. Quindi Alessia ha battuto persino gli uomini. Por lo cual ella ahora mismo ha batido el récord más que los hombres. Uh-huh. E con lei l'idea di farle vedere che il suo battito era troppo alto. Entonces con ella el llegar a ver que su ritmo era mucho más alto, su ritmo cardíaco. Lei dice: ma io lo so, ma non riesco a abbassarlo. Entonces ella decía: sí, yo lo sé, pero es que no consigo bajarlo. Io faccio la stessa respirazione che faceva Mayol, che fa Umberto Pellizzari, me l'hanno insegnata. Yo hacía la misma respiración que hacían mis compañeros, pero no he conseguido realizarlo. Faccio delle visualizzazioni. Entonces hago visualizaciones. Ma non funziona. Pero no funciona. E allora io, parlando con lei, usando le tecniche in ipnosi senza trance, quindi guardandola in un certo modo, usando la voce in un certo modo, comincio a parlare con lei e le faccio immaginare come lei potrebbe diventare nei suoi movimenti simile all'acqua. Entonces yo, hablando con ella y utilizando un lenguaje de hipnosis sin trance, hablándola y mirándola, le creo la imagen de cómo ella se imaginaría moviéndose como si fuera el agua. Ovvero, come si muove l'acqua, come si muovono le onde. Entonces le digo, es decir, cómo se mueve el agua, cómo se mueven las ondas. Come si muove il tuo corpo. Cómo se mueve tu cuerpo. Cerchiamo di rendere il tuo movimento del corpo uguale a quello delle onde. Entonces, intentemos hacer que el movimiento de tu cuerpo sea igual que el movimiento de las ondas. Quindi quello che noi dovremmo fare insieme è rendere il tuo corpo un qualcosa che si muove in maniera così armonica, così fluida, come si muove
le onde. Con lo cual tenemos que hacer que tu cuerpo se mueva igual que las ondas de una manera fluida, armónica, como las ondas. E dovremmo fare in modo che tu faccia durante, per esempio, una vasca esattamente sempre gli stessi movimenti, come le onde si muovono nello stesso modo. Entonces tenemos que llegar a conseguir que tú consigas poco a poco ir haciendo que este movimiento sea igual que el movimiento de las ondas. E l'ho fatta lavorare spostando tutta l'attenzione in modo lucido, non sul battito cardiaco. Entonces hemos hecho esto ayudándola a desplazar la atención no tanto sobre el ritmo cardíaco, Ma apparentemente sulla sua tecnica natatoria, sino sobre su técnica de natación, per renderla ancora più fluida, più sincronizzata, para hacerla más fluida, más sincronizada, con la visualizzazione di assomigliare, di diventare come l'acqua. con la similitud de que ella pareciera como las ondas del agua. E io ho dato queste ingiunzioni in uno stato di veglia. Y entonces yo he dado esta inyección en un estado de Bale. Non c'era uno stato ipnotico all'inizio. No había un estado hipnótico al inicio. Dopo, quando abbiamo avuto da ottenere ancora di più, abbiamo proprio utilizzato una trance costruita per lei, con delle visualizzazioni costruite su di lei, ma questo l'abbiamo fatto dopo. Ahora, después si utilizamos un trance específico para ella, para un aspecto, un objetivo en concreto, pero esto fue después. All'inizio la cosa più importante, ciò che l'ha sbloccata, è farla lavorare su il suo movimento. Pero al inicio lo que le ayuda a desbloquearla es hacerla que prestar atención sobre su movimiento. La cosa che vi potrà sembrare magica, ma non c'è nessuna magia, Y lo que os podrá parecer mágico, pero no es ninguna magia, è pura tecnologia sino que es pura tecnología, applicata all'ambito della performance. pero aplicada al ámbito de la performance, Alessia, nell'arco di un mese, que Alessia en el arco de un mes è riuscita a portare il suo battito da sopra i 50 a sotto i 20 battiti al minuto. que ha sido capaz de bajar su ritmo cardíaco de 150 pasarlo a 120. Adesso riesce ad avere un battito da 10 a 15 pulsazioni quando è a 100 metri. Entonces ella es capaz de tener unas pulsaciones de 10 a 15 cuando está a 105 metros. Ma la cosa che vi inviterei a fare a tutti, guardate un suo filmato e vedete se c'è mai un movimento diverso. Lei entra in uno stato suggestivo e fa esattamente lo stesso movimento fino ad arrivare a 105 metri. E lo stesso movimento per tornare su. Nuota con il movimento del nuota delfino con la monopinna, quindi anche bellissimo da vedere. Ahora os animo a que veáis un vídeo en el que podáis ver cómo ella es capaz de bajar los 105 metros y volver a subirlo con el mismo movimiento con el que baja es el mismo movimiento con el que sube. Quindi in che cosa qui abbiamo usato ipnosi senza trance invece che ipnosi con trance? Uno, il linguaggio che ho usato per esplorare il suo limite è il linguaggio che ho utilizzato per farle spostare l'attenzione da tentativo di controllare il cuore al armonizza il tuo movimento. Ahora, ¿cuál es lo que se ha utilizado? Se ha utilizado una hipnosis sin trance cuando hemos ido a conocer qué era lo que a ella le estaba bloqueando y cuando la hemos ayudado a desviar la atención sobre el movimiento para conseguir su objetivo y conseguir un estado sugestivo durante este proceso en ella. E poi dare a lei l'indicazione di concentrarsi su questo in un certo linguaggio. Y después dar las indicaciones para concentrarse en esto con un tipo de lenguaje. E lei riferiva all'inizio: io entro in acqua e sento le tue parole. Y ella decía: yo entro en el agua y siento tus palabras. Comincio a nuotare, sento che tu mi dici che devo fare questo, questo e questo. Y entonces empiezo y vuelvo a escuchar que tú me dices que tengo que hacer esto y después esto. Sapete che il libro forse più famoso di Milton Erickson non è stato scritto da Milton Erickson, ma da Sidney Rosen. Ahora tenéis que saber que el libro más famoso de Milton Erickson no ha sido escrito por Milton Erickson. Che è la raccolta delle storielle, delle suggestioni che lui utilizzava.
sino que es el conjunto de historias o historietas que él utilizaba. Metafore, aneddoti, sue esperienze personali, quindi un linguaggio per immagini. Es decir, metáforas, anécdotas, sus propias experiencias, es decir, un lenguaje lleno de metáforas o analogías. E il titolo del libro non a caso è La mia voce ti accompagnerà. Y el título, no por casualidad, es Mi voz irá contigo. Grazie a tutti. Gracias a todos. Sí. Muchas gracias, Giorgio. Muchas gracias. A ver, ahora tengo yo que cuidar la voz. Tengo que hablar un poco sugestivamente, creo. Me temo que no. ¿Tenéis alguna pregunta para Giorgio? Muchas. A ver, ¿alguna pregunta? ¿No? Lo que hemos visto es una lección magistral, ¿verdad? A mí me ha parecido... Yo iba hilándolo, ¿no? Con la idea esta de la burbuja del coaching, ¿no? De cómo cuando tú estableces esa burbuja de comunicación con tu cliente, de cómo efectivamente vas cambiando tu forma de hablar, vas sugestionando. Me ha parecido maravilloso cuando él decía los ojos, lo que recuerda eran los ojos, la voz, ¿verdad? Es decir, cómo podemos a través de nuestra propia persona y nuestras herramientas técnicas facilitar que el coaching realmente pueda, entrar en donde él quiera, en el dominio que él quiera. Yo creo que estábamos hablando de hipnosis en psicoterapia, pero es que en el coaching todo lo que ha dicho Giorgio es absolutamente aplicable, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto tenemos que aprender en nuestra perfección técnica, ¿no? Como coaches, para poder utilizar esa voz, esa mirada, esa presencia, para poder conseguir que nuestro coachee tenga la sugestión apropiada para él? Tenemos una pregunta. Tengo dos preguntas. La primera es, ¿cuál es la diferencia entre sugestión y persuasión? Que no me quedó clara. Y la otra es... tiene que ver un poco con una reflexión que me vino, y es que en los tiempos actuales pareciera que el psicólogo, para que sea más creíble, debe ser más racional. Entonces hay como un estereotipo que habla de eso. Cuando ves a una persona que de repente manifiesta con su lenguaje verbal, corporal, algo más de ella, o se expresa de alguna manera más comprometida, hay personas que tienden a dudar. Lo he sentido porque yo no soy de aquí, soy de otra parte, soy venezolana, y entonces como mi estilo es diferente, quizás yo soy más corporal y tal, y lo que yo veo alrededor es como, esto me gusta pero no estoy segura. Algo así. Entonces, pienso que hay como una especie de estereotipo de que el psicólogo tiene que ser muy racional, muy correcto, y eso me preocupa. ¿Cómo se puede romper ese estereotipo? Allora, ti ringrazio della domanda perché tocca degli argomenti davvero cruciali. Te agradezco la pregunta porque toca argumentos que son cruciales. E comincio proprio dalla tua seconda domanda, non dalla prima. Y empiezo a responderte tu segunda pregunta, no la primera. Vedete, una delle catastrofi della psicologia contemporanea Una de las catástrofes de la psicología contemporánea è che ha preso una deriva di tipo quantitativa e non più una considerazione degli aspetti qualitativi. es que va por un camino cuantitativo y no tanto cualitativo. Questo è dovuto al fatto che la psicologia e la psicoterapia hanno sempre avuto due tradizioni: la tradizione della pratica clinica e la tradizione della ricerca scientifica academica. Y esto es porque vienen dos tradiciones, la tradición de la práctica clínica y la tradición della ricerca de la investigación académica y científica. Allora, il mondo della ricerca negli ultimi 50 anni si è tutto
spostato su ciò che può misurare, non considera ciò che non può misurare. Porque la investigación ahora mismo está en el 50% y se ha derivado a solamente aquello que se puede medir. Se non lo puoi misurare non esiste. Con lo cual, si no lo puedes medir, quiere decir que no existe. Ma la pratica clinica ti dice che invece esistono tante cose che tu non puoi misurare esattamente, però puoi misurare gli effetti. Quindi misuri l'effetto anche se non misuri esattamente el fenomeno. Ahora, pero en la práctica clínica ocurren tantas cosas que no se pueden medir, pero que sí se pueden medir a través del efecto. Ma la psicologia negli ultimi 30 anni ha subito un'influenza potentissima dei modelli statunitensi. Ahora, porque en la psicoterapia ha asumido desde los últimos 30 años estos modelos estadounidenses, Soprattutto a livello accademico e di ricerca. sobre todo a nivel académico y de investigación. E il modello basico, la metodologia di basica è quella behaviorista. Con lo cual, el método básico es el de... Behaviorista, il conduttista. El cognitivista. Il conduttista. El conductista, perdón. Skinner, ok? Skinner. Bene. E mettendo molta più enfasi sul controllo che sulla scoperta delle cose. Con lo cual, metiendo mucho más hincapié sobre el control, no tanto sobre el descubrimiento de las cosas. Ora, il metodo skinneriano, bene, parte dal presupposto che tu lavori con le persone costruendo degli apprendimenti attraverso dei condizionamenti. Ahora, el método Skinner dice que tú trabajas con la persona a través del aprendizaje mediante los condicionamientos. E questo è quasi riflessologico in senso pavloniano. Y esto es casi reflexiológico en senso pauloniano. E il linguaggio per questi autori è un optional. Y el lenguaje para estos autores es una opción. Tanto che il loro sogno è creare il computer terapeuta, no? Tanto que para ellos su sueño es crear el ordenador terapeuta. E su alcune cose ci hanno già provato ma non funziona. Y sobre algunas cosas ya han probado pero no funciona. Isaac Marx, un collega prestigioso inglese negli anni, alla fine degli anni 80-90, aveva messo a punto il BT Step, una sorta di trattamento del disturbo ossessivo compulsivo con delle istruzioni che venivano date dal computer. Ahora, en los años 80, este autor creó el BT Steps, que a través para los trastornos obsesivo-compulsivos, para ver si funcionaba, pero bueno, se vio que no es así. Ora, questo modello di ricerca e di applicazione è quello che ha preso più potere nel mondo accademico. Y este modelo de investigación es lo que mayor peso ha tomado en el mundo académico. E che ha preteso di dire questa è la linea guida per tutti. Y entonces ha cogido esto y ha dicho esto es la línea a seguir para todos. Quindi tu devi fare, secondo questa posizione, il terapeuta che è molto più vicino a un ricercatore. Entonces, con lo cual tú en esta línea tienes que decir el terapeuta que es más en la línea con el investigador, che lavora in laboratorio, es decir, que trabaja en el laboratorio e che manipola i suoi esperimenti come il laboratorio. y que manipula sus experimentos como si estuviera en un laboratorio. E quindi il linguaggio deve essere più asettico possibile, Con lo cual aquí el lenguaje tiene que ser lo más aséptico posible. più vicino possibile all'oggettività scientifica. Es decir, lo más cercano posible a la objetividad científica. Altrimenti non sei scientifico. Si no, de otra manera no eres científico. Ora, questi autori coi quali io mi trovo, devo dire, sempre meno spesso a discutere, perché quando sanno che ci sono io non vengono. Ahora, y con ellos, con estos autores que no me encuentro tanto como me gustaría, porque cuando saben que voy a estar no vienen. Si sono dimenticati che l'oggettività scientifica è stata annullata come credenza 100 anni fa. Y se han olvidado que la objetividad científica ha sido anulada hace ya cientos de años. Perché tutti sanno che persino lo sperimentatore in laboratorio con il microscopio osserva un fenomeno e influenza il fenomeno che osserva. Porque se ha olvidado que cuando el experimentador está observando un fenómeno, en ese mismo momento está influenciando ese fenómeno. Mentre questo approccio pretende in psicologia di portare tutto all'oggettività scientifica. Con lo cual, mientras que estos enfoques llevan todo a llevar a la parte de la psicoterapia, a la parte objetiva. Sapete, in America hanno già prodotto un fenomeno straordinario con le terapie manualizzate, altrimenti fai malpratica. En América lo que ha ocurrido ya es que están todas las terapias manuales, de tal manera que si no los sigues, haces una mala praxis. Hanno decretato la morte della psicoterapia. Y de aquí han creado la muerte de la psicoterapia. La gente non va più in psicoterapia. Porque la gente ya no va más a la psicoterapia. Vanno dal life coach o dal consulente filosofico. Y van al coach o al consulente filosófico.
perché andando da terapeuti che seguono un manuale scritto con un distacco, una freddezza, cioè non c'è più quello che sappiamo essere elemento fondamentale della terapia. Porque yendo a un psicoterapeuta que te sigue el manual, lo sigue de una manera fría y estandarizada, se han olvidado de lo bueno que se podría hacer, ¿no? Que no sea así de este proceso. Ma l'aberrazione ancora forse più interessante è quella dei cognitivisti moderni. Pero la aberración más interesante es la de los cognitivistas modernos. Che si sono talmente innamorati dell'intelligenza artificiale. Que se han enamorado tanto de la inteligencia artificial. Che hanno cominciato negli ultimi tempi a studiare il funzionamento della mente umana attraverso il funzionamento dell'intelligenza artificiale. Que han empezado a estudiar la inteligencia humana a través de la inteligencia artificial. Che è uno dei paradossi più incredibili, perché tu costruisci qualcosa che tu hai messo a funzionare in un certo modo, poi attraverso il suo funzionamento misuri te stesso. Ahora que tú creas algo y a través de eso que tú has creado lo creas para medir algo tuyo, pero lo estás midiendo a través de algo que tú has creado. Ma guardate bene, in questo momento ci sono laboratori con investimenti economici enormi negli Stati Uniti, in Olanda, che lavorano in questo modo, pensando di fare scienza. Ahora, para imaginar que este tipo de investigaciones se están produciendo desde Estados Unidos a Holanda, pensando que realmente están haciendo ciencia. Purtroppo, sapete, negli ultimi decenni la psicologia si è dimenticata la epistemologia, ovvero lo studio del metodo scientifico. Ahora, pero la psicología se ha olvidado de la epistemología, es decir, del estudio del conocimiento científico. E sono proprio coloro che dicono di essere rigorosamente scientifici che non lo sono. Y son aquellos que dicen ser rigurosamente científicos los que realmente no lo son. Perché sono solo riduzionisti. Porque son solamente reduccionistas. Che vogliono ridurre la realtà a ciò che possono misurare con i metodi statistici. Que son aquellos que quieren reducir la realidad a aquello que se puede medir solamente con los métodos estadísticos. Ok, ora arrivo alla seconda questione. Y ahora voy a la segunda cuestión. Che dà anche una mano a spiegare la prima questione. Que da también una mano a explicar la primera cuestión. Come si fa a non essere ritenuti dai pazienti poco affidabili? ¿Cómo se puede llegar a hacer como para que los pacientes nos vean como poco fiables? Come ho detto prima, utilizzare l'ipnosi senza trance non è utilizzare solo linguaggio per immagini, metafore e non parlare anche in termini logico, razionali, scientifici, e fare entrambe le cose. Como os he dicho antes, hablar con un paciente no es solamente se puede hacer utilizando el uso de metáforas o analogías, o tampoco se puede hacer solamente con el uso de un lenguaje más racional, sino que hay que utilizar los dos indistintamente. Noi all'inizio degli anni 2000 abbiamo elaborato una tecnica per fare proprio il primo colloquio che si chiama dialogo strategico. Nosotros en el año 2000 hemos creado una técnica para hacer el diálogo que se llama el diálogo estratégico. Che è un concentrato di ipnosi senza trance. Que es un concentrado de hipnosis sin trance. Con una serie sequenziale di tecniche. Con una secuencia de series. Che possiamo spiegare a tutti. Que podemos explicar todos. Anche i pazienti possono leggere e capire. Y también los pacientes lo pueden leer y entender. Perché è rigorosamente scientifico. Porque es rigurosamente científico. E dentro questo metodo tu usi costantemente un linguaggio razionale e un linguaggio analogico. Y dentro de este método tú utilizas tanto un lenguaje racional como un lenguaje analógico. Dai spiegazioni e dai suggestioni. Es decir, das explicaciones y das sugestiones. Si fanno lavorare insieme. Y se hace que trabajen conjuntamente. Ma questo è quello che gli antichi sofisti e i retori latini facevano già oltre 2500 anni fa. Y eso es lo que ya hacían los antiguos retóricos y los antiguos sofistas hace muchísimos años. Il primo psicoterapeuta della storia ufficiale si chiamava Antifonte, era uno dei 3 più famosi sofisti del mondo ellenico. Ahora, el primer psicoterapeuta del mundo se llama Antifonte y era uno de los 3 mejores sofistas que había. E lui ha scritto un libro che si chiamava L'arte della consolazione. Y él ha escrito un libro que se llama El arte de la consolación. Che inizia così. Que inicia así. Non esiste sofferenza che non possa essere alleviata attraverso le parole. No existe sufrimiento que pueda ser aliviado a través de las palabras. Purtroppo il libro è andato perduto perché sapete che i sofisti furono perseguitati da quelli della religione monoteista perché per empietà. E tutte le loro pubblicazioni sono state bruciate, abbiamo avuto solo dei frammenti.
Ahora, pero el libro ha sido perdido porque no sé si sabéis que todos los libros de los sofistas han sido quemados por las religiones monoteístas. Ma i biografi storici ci raccontano di queste persone e si dice che Antifonte aveva così tanto successo che dopo qualche anno di pratica smise perché era andato in una sorta di moderno burnout. Y dicen que Antifonte había tenido tanto éxito que después de muchos años de trabajo había interrumpido porque había entrado en el moderno burnout. E si dedicò alle orazioni in tribunale. Y entonces se dedicó a la oración tribunal. Quindi il linguaggio suggestivo. El lenguaje sugestivo. Che vuol dire che evoca, che crea sensazioni. Que quiere decir que evoca, que crea sensaciones. Ok. Organizzato in un modo di parlare con una struttura sequenziale, una struttura argomentativa orientata a uno scopo, retorica della persuasione. Es decir, organizado de una manera secuencial y con un objetivo en concreto. Se li unisci diventa ipnosi senza trance. Si lo unes con el otro tipo de lenguaje se convierte in una ipnosis sin trance. E quando tu usi questa tecnica con le persone, vedi che la persona ha quei predittivi che gli ipnotisti esperti come Jeffrey Zeig e Camillo Loriado dicono ma lui è in trance. Y entonces cuando tú utilizas esto, ves cómo ahí están estos predictivos con la persona, como dice Camillo Loriado o Jeffrey Zeig. E io invece dico non è in trance, è suggestionato. Y entonces yo digo, no, están, es sugestión. È una cosa diversa. Es algo diferente. Ma qual è la cosa che marca fondamentalmente la differenza tra questi due modi di agire? Pero ¿qué es lo que marca la gran diferencia entre estas dos maneras de hacer? Che se io uso l'ipnosi formale con l'induzione di trance, Que si yo utilizo una hipnosis formal con la inducción, incontro molte più resistenze. encuentro muchas más resistencias. Perché la maggioranza delle persone non si fida all'inizio e devi lavorare un sacco perché si affidino. Porque la mayoría de las personas no confían, entonces tienes que trabajar muchísimo para que lleguen a fiarse. Mentre se io uso un linguaggio performativo, ipnosi senza trance, è tutto dentro un apparentemente usuale colloquio. Pero si yo utilizo un lenguaje performativo, uso aparentemente un coloquio, un diálogo. E per questo la persona non oppone resistenza. Entonces aquí la persona no pone resistencia. E poi viene, come abbiamo detto con l'etimologia del termine, condotto suavemente a scoprire cose che non ha scoperto prima. Y después era, como decíamos al principio, conduce a la persona suavemente a descubrir cosas que antes no había, que no sabía. E questo è il motivo per cui Erickson ha detto le suggestioni indirette funzionano più delle suggestioni dirette. Y es por esto que Milton Erickson ha dicho que las sugestiones indirectas funcionan mucho más que las directas. Perché aggirano le resistenze che tu crei se vuoi indurre la trance. Porque eluden la resistencia si tú quieres, cuando tú utilizas esta hipnosis sin trance. Bene. Gracias, Giorgio. ¿Alguna pregunta más? Pues no sé si sabes, Giorgio, que en España estamos ahora mismo precisamente con un plan que ha preparado el gobierno para, delimitar todo el ámbito científico, ¿no? Y en estas idas y venidas que estamos con el plan para eliminar todo aquello que no parece científico, tu conferencia tiene un valor especialmente simbólico y significativo, ¿no? Porque estás poniendo el valor en algo que podría considerarse poco científico, ¿no? Para nosotros, psicólogos, conocedores de las personas, entendemos que hay valores que no se pueden medir y hay valores que no están en los gradientes del 1 al 10. Son otro tipo de cuestiones como las que nos ha mostrado hoy Giorgio. Las sugestiones, la hipnosis, la presencia de las personas ante los demás. Ok, però perdonami se intervengo. Por favor. Non vorrei creare un equivoco. Okay? No querría crear una equivocación. Il lavoro che io propongo è assolutamente scientifico. Pero el trabajo que yo propongo es absolutamente científico. Ma è di una scientificità non riduzionista. Pero es científico, no reduccionista. Vorrei che fosse chiaro, cioè il mio lavoro viene considerato in tutto il mondo, ovunque io vado, scientifico. Y mi trabajo está considerado en todas las partes en las que yo voy como científico. Abbiamo ottenuto riconoscimenti accademici, scientifici internazionali. L'ultimo
abbiamo appena fondato un corso di laurea magistrale in psicologia in Italia da me diretto su queste cose, dove faremo tanta ricerca scientifica non di quel tipo. Okay? Tanto es así que se ha creado en Italia inclusive una carrera universitaria sobre esto, donde haremos muchísimas investigaciones que ya muchas de ellas están puestas en marcha, claro. E già la definizione è psicologia del cambiamento, quindi si distingue, si studiano i cambiamenti. Y se llama psicología del cambiamento, con lo cual se distingue, se estudia el cambio. Ma questo in maniera rigorosamente scientifica, ma non riduzionista. Pero esto de una manera científica, pero no reduccionista. Una matización perfecta. Grazie. Gracias. Así podemos, no sé, conocer mucho mejor esto, ¿no? Ok, pues con esto darle de nuevo las gracias, ¿no? Un placer enorme tenerte aquí. Y muchas gracias a María también por esta estupenda traducción.